आमर हिंदू धर्म रे ना सबठारु बड़ पुराण हैला भागवत भागवत रुचु न रुचु खाओ पिता जानो न जानो पढ़ गीता ओहो तो भागवत दुई प्रकार हैला दुई प्रकार गुटे हैला भागवत भागवत आ गुटे हैला श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत एडे बड़ पुराण शास्त्र के कवि मद संग तुलना कले हाँ हाँ श्रीमद श्रीमद् मद तो गोटे खराब जिनिस ना खराब जिनिस मद आमर भाषा रे पदे कथा लिखले मदर मदर कथा का बोले मद पिए महाज्ञानी उंगली देसी जगह जाना उंगली देबा जगह जानी आछले मधुआ केतरा थिले जे तरा तरा उंगली थिले हाँ हाँ ये खराब जिनिसटा भागवत के के करी आसला ओ खराब जिनिसटा बोली भाबु छ होय मद हा 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 मद नुहे भाई छोटिया निशा टाणी नहीं जीव सबु पैसा हा 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 हो हट चमट हो गुणिया करिछि मंतर ठो ठो होई हसुछि कांदुछि सातको बोलुछि सतार मधुआ लोक लोक बिजली दबा के छाने आर गोटे गोटे मधुआ जदी सिरे सिगले बादता भूत बाल दर्ज बोल मोका तो एते गुणिया पकतिला से सब तो एंता थिलो तमे हां हे मद खराब जिनिसटा आमर हिंदू धर्म रो सबठारु बड़ पुराण रे लेखा काई जे हला जे श्रीमद् भागवत बोली करी मते ही कथा टिके बुझे पारबो हाँ हाँ कहत आगो श्री कृष्ण बोलंती सुन गो माई आगो भागवत कथा देवी बुझाई श्री कृष्ण बोलंती सुन गो माई भागवत कथा गो देवी बुझाई सुनु था मन देई राधा माई सुनिबे पंडित भाई आगो भाखरु भक्ति जन्मिला गरु गुरु को ज्ञान उदय हेला बरु वैराग्य होइला जात तोरु तत्व गुण हेला सतगो सुनु आगो प्राणमित देखो भागवत कुइज रहिछि 96 पृष्ठ सत प्राणमित विभीषण लेखे गीत भाव अक्षर भक्ति जन्म हेथिला भक्ति गौरु हेला ज्ञान गौरु हेला ब्रह्म एवं तोरु हेला तत्व भक्ति ज्ञान ब्रह्म तत्व के मिसी कर भागवत भागवत आमे जदि अनेक पुराण पढ़मा संगे संग बुझमा गो माय किंतु भागवत पढ़ले तार तत्व बुझबार पड़सी बुझबाटा टिके लेट हिसी हां हां किंतु काहे तत्व अछि भागवत जे भागवत पढ़ला पर भी बुझि नै पारन किंतु किंतु तत्व जीव ऋण मांस खाई से जीव बैकुंठे बसई आरे भल मंद नाही जे स्थाने जेमन तो मिलो जीव मारिण मांस खाई से जीव बैकुंठे बसई भल हेरा खराब जिनिस लिखले अंतरे भागवत रे नहीं ए मार जीव मारी मांस खाइबार वैकुंठ के जीवन तो समस्त हत्या करि के खाइ नहीं नहीं हंता नहीं गो माई तार तत्व हला अलगा केनता केनता जीव मारिण मांस खाई से जीव वैकुंठे बसई माने हमें जिन जीव के मारी गो नहीं खाय मा से जीवटा जीवा वैकुंठ भुवन आ खायबा लोक जीवे नरक भुवन माने से जीव जीव वैकुंठ भुवन हत्या कला लोक हमें जिमा खाइला लोक नरक के हां आ जिन जीव के मारम से जीवटे जीवा वैकुंठ वैकुंठ आ उटे पद कहले आहारे भल मंद नाही जे स्थाने जे मंत मिल लोग पढ़ी देले भागवत कहबे अब भागवत तो कहि जे जेन जगह जान मिल जे सेटा खाई दो बोल जेंटा ने जेंटा मिलबा हंताले मुई पनीर नहीं खा बोलबो बेले 4 दिन पनीर रांधले 4 दिन भोगे सोबो तो तार गाढ़ा तत्व काना गो माई तत्व काना तत्व हला आहारे भल मंदटी नाही माने भल भल जिनिस बाछि कर खो खराब जिनिस के छो भी नहीं ओरी कहै छ बात अच्छा केनटा भल जिनिस आर केनटा खराब जिनिस फल मूल आदि द्रव्य भात दाली तरकारी जेंटा कि शाकाहारी खाद्य आर खराब आ खराब हला मद मांस गंजेई बीड़ी सिगरेट थारु सब किछि सखा मद मांस जदी खराब जिनिस है हां हां पहले जुगर जुगर नु में बुझे आनबे मद मांस कथा हां हां जेते बेले राम थिले
ମୁଇଁ ହେ ମୋ ଗାଁ ଗୁଞ୍ଜା ମୁସା ଓଏ ଗୁଞ୍ଜା ମୁସା କେନ କଥା ଯେ ପଚରାବାର ନାହିଁ ରାମାୟଣ 7 କାଣ୍ଡରେ 7ଟା କଥା ଘଟି ଯାଇଛି କେନ କଥା ବୁଝା ମୁଁ ହେ କଥା ସୀତା ଜନ୍ମ କଥା ঠিক আছে ହଁ ଠିକ ଅଛି ସୀତା ପ୍ରକୃତି କାହାର ଝିଅ ଯିବ ଯେ হয় সখা রাধা বাহারিছ রাধাকে শুনা সীতার জন্ম কহিলে কহিবে ହଁ କହିମି ଯେ কৃষ্ণ জন্ম রাধাকে পচরা বুঝে কে নাড়ে কহিবে ঢোল বজে ছনা বলে কোনিয়া কাহানি করে ঠা করতে বজে ঢোল বজে চাঙ্গা ঠিক আছে সীতা জন্ম বাবু পচরাবে সীতা জন্মর কথা বুঝে কর তো মাইব এটা হেলা ভাগবত কেবল ভাগবতর তত্ত্ব এটা ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଟା ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝବାକେ ପଡସି ଭାଗବତରେ ভাগবত ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକେ ବେଶୀ କରି ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ହେଲା বলে শ্রীমদ ভাগবতর কথা শুনো ହେଟିଆ କେନ୍ତାଟା বুঝা ভাগবত ভাষা পড়িলে খণ্ডিব দুঃখ দুর্দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে শ্রীমদ ভাগবত কাঁতির লাগে গোটে নিশা সাথে সমান বলি কহিলে জানিছ ଶ୍ରୀମଦ ମଦ କାଜି ତୁଳନା କଲେ গোটে মধুয়া যদি প্রতিদিন মদ পিউছি যদি দিনে যদি মদ নি মিলা বলে কাଣା করছি জানিছ সোনা রূপা চৌল কে মধ্য গহনা করি করে সে মদ পিও ଚଉଲକେ ଗହନା କରବା ସୁନାକେ ବିକବା ନାଇଁ নিশা জিনিস হলা টানসি যেটা নিশা জিনিস টানি যায় ଯେନ୍ଟା ଯେ ଆଡୁ ବି ତାକୁ ମଦ ଦରକାର হ হ ନିଶା ଆଉ নিশা তো শ্রীমদ ভাগবত মধ্যে সেই পরে নিশা মানে 5-6 দিন যদি শুনবা লাগে যাইছ আউ দিনে যদি শুনে নেই গেলে কাଣା সে ভাগবত আর মন টানসি ବୋଲେ ଆମେ ଘରେ ଥିମା କିଛି କାମ ପଡିଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ନେଇ ଯେ ପାରମ ବୋଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ଯା ଲେଖି ଲାଗୁ ହଁ ଶୁନି ଯା ଲେଖି ଲାଗୁଥିବା ସେ ବେଲେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗୋଏ ମା ଭାତ ଖାଉଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯଦ ଟଣং କରିଦେଲା ବେଲେ ଭାତ କେ ଛାଡି ଦିଗର ଫାଲଲା ଓହୋ ସେଟା ଭାଗବତ ନିଶା ବୋଲି କରି ତାକୁ ମଦ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ মদন সঙ্গে তুলনা কলি ମଦ କେ ନେଇ ପିଅ ନାଇଁ କେ হ্যাঁ ଶ୍ରୀମଦ କେ ପିଅ হয় হয় তো মাইব যেতেবেলে নিজের আই মধ্যে যেতেবেলে কথানিটি কহি দিতেবে অধা কহুଥିଲେ অধা নাই কলে নাই মধ্যে কহি দি যেন তাকে ନାଇଁ ମତେ ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା କହେ ଯେ ବାବୁ ଗ তা সম্পূর্ণ ভাবে শুনলে যা ভাল লাগছে যেনতা শ্রীমদ ভাগবত যদি অধা খনিয়া করে ছাড়ি দেলে মনটা ভাগবত আরে টানসে নিশা বলে ନିଶା ଯେ ମଦ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ তো মদকে নিপিয়া শ্রীমদ ভাগবত কে পিয়া ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କିଏ ପିଇଥିଲେ ছাকে পি গলে কাশি ছাকে পিথিলে নদিয়া শশী মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে ছাকে পিলে নারদ ঋষি মূঢ় মনরে মাইব ଗଲେ କାଶୀ কাশী କାଶୀ ବୋଲେ କିଏ দেবদেব মহাদেব দিনে এই শ্রীমদ ভাগবত পান করিଥିଲେ ଓହୋ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ପାନ କରିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କିଏ ପାପର ମାତୃହରଣ ଦୋଷରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଓହୋ ଛାକେ ପିଇ ଗଲେ କାଶୀ ଛାକେ ପିଇ ଗଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ଇ ନଦିଆ ଶଶୀ ମାନେ କିଏ ନଦିଆ ଶଶୀ ବେଲେ ସଚୀ ମାତାଙ୍କର 5ଟି ପୁଅ କିଏ କିଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୌରାଙ୍ଗ, ନିତାଇ ନିମାଇ, ନିମାଇ ଚରଣ ଏବଂ ସାର୍ଥକ୍ୟ ଇ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ପାନ କରିଥିଲେ ହଁ ପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲିଯୁଗ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପି ସେମାନେ ଭବସାଗର ପାରି ହେଇଥିଲେ ହଁ ଆଉ ଛାକେ ପିଇ ଗଲେ ନାରଦ ଋଷି ନାରଦ ମହର୍ଷି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପାନ ହଁ ହଁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ପିଇଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ମତ୍ୟ ପାତାଳରେ 3 ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରି ପାରିଥିଲେ କେନ୍ତା ଭାବରେ ଇମନେ ପିଲେ ଯେ ଇମନ କି ନିଶା ହେଲା କି ନା ନିଶା ହେଲା ସୁଖ
निशा अच्छा जे महादेव बाटे- पहला पीले जे महादेव के केनता निशा जे हैला निशा हला लोग पुता घर द्वार सुर नहीं पाए হয় হয় ई महादेव अभी तो घर घर द्वार दीवार सोर लोग केने नहीं नहीं भेजा सर जे ई मन के 3 लोग के निशा हला जे ई मन घर द्वार सोर कोले की बाटे उनली देले ना নাই সখা এই শ্রীমদ ভাগবত পান করি করি দেবদেব মহাদেব মশাণীরে রহিলে মানে পশুলম্পতি নামরে জগতঙ্কর কল্যাণ পাই শিব রহে हां এবং নদিয়া শশী মানে মানে প্রভুঙ্কর নাম সংকীর্তন যদি মানবଙ୍କୁ শিখেই দেমা মানে ভবসাগরু পারি হেবে বলি করে সে মানে মহামন্ত্র জপ করেছে सिमन कर स्त्री पुरो किए नहीं হ হ अच्छा নারদ মহর্ষি দিনে নারায়ণ নারায়ণ জপি দিলে কেন্তা ভাବରେ ଆଉ ଏ ଭବସାଗରୁ ପାରି ହେଇଥିଲେ नारद महर्षि ने स्त्री पिला से विसर नहीं ए मामा है सबसे निशा तो नारद के बा हां ए मने बोले आ शनि घर के जीवाटा रोमा घर के भागी जथले रोमा घर के जीवाटा श्याम घर के भागी जथले ताको डोले नहीं आसने डोले केते दिले स्वर्ग केते दिले मर्त्य केते दिले मके एंता डबल बोले लागसी ତ କେନ୍ତା ଭାବରେ ଜପ କରିଥିଲେ केनता भाव ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରେ ହରେ नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी महिमा तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भगवान नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भगवान नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରି କରି ନାରଦ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ଭବସାଗର ପାରି ହେଇଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କେ ପିଅ ଆଉ ମଦ ପରି ନିଶା ପିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କରି କହିଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିମୁ ହେନ୍ତା କଥା ମାନେ ନାଇଁ ଗଣନି जा तुमर घर के जाओ एटा तुमर माँ बापा तुमको खोजुथिबे इहादे ଯଶୋଦା ରାନୀ तुमर माँ ना ମାଇଁ ଗ ମୁଇଁ ବି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମି मते ହଁ ହଁ मते हेन्ता काहे कथा पचरा अच्छा तुम आगो तुम्हें 2 लोग पचरा पुचरी है को और आना 2 लोग अंती खाक मुटले मुटले